Gloria a Dios. Praise the Lord. Dios les bendiga. God bless you. Es un privilegio What a privilege y es un honor and honor estar acá en esta noche to be here with all of you tonight y tener la oportunidad and have this opportunity de compartir la palabra de Dios. to share with you the Word of God. Gracias, Pastor Joe. Thank you, Pastor Joe. I have to translate everything. Es un día especial, amén. It's a very special day. Es el día que hizo el Señor. It's the day the Lord has made. Entonces nos tenemos que gozar y nos tenemos que alegrar en We're él. going to rejoice and be glad in Him. Así como estamos, And there where you're at, vamos a hacer una corta oración. let's say a brief prayer. Señor que estás en el cielo, Heavenly Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, venimos delante de ti, we come before you, dándote toda la gloria, giving you all glory, toda la honra, all honor, toda la alabanza, all praise, porque solamente tú la mereces. because only you are worthy of it. Ponemos nuestras vidas en tus We manos put our lives in your hands, y pedimos que esta palabra and we ask that this word que tú ya pusiste en nuestros that corazones you have placed in our hearts pueda llegar would reach a cada uno every individual, y que pueda bendecir a And it- cada persona. that it would bless each and every one of us. En el nombre de Jesús te lo In pedimos. the name of Jesus we ask. Amén. Amen. Gloria a Cristo. Aleluya. Praise the Lord. Bendito Dios. Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio en el libro de Hebreos. We're continuing our Bible study in the book of Hebrews. Y en esta ocasión nos toca el capítulo número 5. And we're in chapter 5. Si encuentro el 5. El capítulo anterior, el capítulo número 4, In the previous chapter, chapter 4, termina con una aseveración, it ends con una remarca o con una with remarks or reminders de que Jesucristo that Jesus es el sumo sacerdote. is the high priest. Entonces vamos a leer el capítulo del capítulo 4, vamos a leer el versículo 14 y el 16. So if you would go with us to chapter 4, we're going to be reading verses Fu- 14? 14 verses 14 and 16. and 16. Antes de comenzar, el autor de esta carta And I want to say the author of this book, of this letter, quiere asegurar que los lectores comprendan he wants to assure that those who are receiving or reading the letter, que Jesús that Jesus es el ser más importante, is the most important being, que no existe nadie There is más no one grande que Él. greater than he. Y en el capítulo 4 de Hebreos, al final también nos hace una exhortación. And so towards the end of this chapter 4, there's an exhortation. Dice que debemos tomar la palabra de Dios con seriedad. And it tells us or reminds us, exhorts us to take God's word seriously. El escritor compara a la palabra, su palabra, con una espada de dos filos. And he's comparing the word of God to a double-edged sword. Y esa espada de la que habla el escritor tiene poder dice, para entrar hasta lo más profundo del alma. And this sword, he says, has the power to penetrate to the deepest parts of the soul, of the spirit. Entonces, la palabra nos moldea, nos transforma, So God's word then, as a result, it molds us, it transforms us. tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. And it has the power to change any circumstance. Vamos entonces a Hebreos 4, Let's go to Hebrews chapter 4, 14 y 16. verse 14 and 16. Voy a leer yo la primera en español y luego Pastor Joe lee en inglés. We'll read in Spanish first and then in English. Jesús el gran sumo sacerdote. Dice el 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude
oportunamente. Verses 14 through 16 read this way. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. En su palabra, Dios nos conecta con este sumo sacerdote, So here in his word, God is connecting us with his great high priest, un sumo sacerdote que es perfecto. who is perfect. La misión de nuestro sacerdote, que es Cristo Jesús, And the mission of our great high priest, Jesus, es atraer a las personas a las escrituras primeramente is to first of all bring everyone to the scriptures y después introducirlo a la presencia de Dios. and to also later introduce into the presence of God. El sumo sacerdote tiene que conocer perfectamente tanto a Dios como a las personas. The great high priest needs to know God just as much as the people. Jesús, mis amados amigos y hermanos, Jesus, se compadece de nosotros, he empathizes with us, como lo dice la palabra. just as the scripture said here, Él se identifica con He is nuestras necesidades, able to identify with our needs, con nuestras flaquezas, with our weaknesses, con nuestras tentaciones. with our temptations. Porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, Because the Bible does teach us that he was tempted in all things, pero nunca cedió a la tentación. but never fell into temptation or into sin. Él se mantuvo puro, He se was able to mantuvo keep himself limpio, pure, clean, and pure. se mantuvo fiel. He was faithful. Jesús, mis amados, es 100% Dios Beloved, Jesus y 100% hombre. is 100% God and 100% man. Así que en su poder tiene la capacidad y el poder de comprender a las personas, So in his capacity, he has the power to understand and comprehend every single one of us. no solamente porque es Dios, Not just because he's God, pero porque es hombre but because he is man y vivió lo que el ser humano vive aquí en la tierra. and was able to live and go through the same things that every human being goes through here on earth. Entonces Él es capaz de comprendernos en nuestras necesidades. So he is very capable of understanding us in our time of need. La tentación que Cristo vivió The acá en la tierra temptation that Jesus went through here on earth fue bastante fuerte. was strong. Más de una vez, More than once, el enemigo presentó a Jesús más de una Satan vez, tried to tempt him more than one time. diferentes ocasiones Several occasions, para pecar. he tempted him to get him to sin. Pudo el enemigo presentarle diferentes ocasiones, diferentes tentaciones, So he came to him with different temptations, y él nunca cedió. but he never fell. He never failed. Pensando en esto, yo me imagino que las tentaciones que el enemigo trajo a Jesucristo So as I think or ponder on this, I can imagine that the temptations he brought to Christ son mucho mayores que las que puede traer a nosotros. were probably greater than what he brings upon our lives. El enemigo sabía que si destruía a Jesucristo, la obra de él también iba a ser destruida. Satan knew that if he could destroy Christ, his work would be destroyed as well. Y no hubiera habido propósito para Cristo Jesús aquí en la tierra. So there would have been no purpose for him being here on earth. Pero bendito sea él que se mantuvo firme But we're thankful that he was faithful. y se mantuvo fiel. He remained faithful and firm. La tentación está a la vuelta de la esquina. Temptation is around every corner. Nos puede llegar en cualquier momento. It can come at any moment Puede llegar cuando uno menos se lo imagina. when we least expect it. Y muchos de nosotros cedemos a la tentación And many of us, we do fall into temptation porque no tenemos la fortaleza o la fuerza because we para don't decir have que the no. strength to say no. Jesucristo tuvo que pararse firme y decir no cada vez que Jesus fue tentado. had to stand firm and say no every time he was tempted. Pero Él nos da a nosotros, a usted y a mí, la fortaleza para poder resistir las tentaciones del enemigo. So he gives you and I today the same strength to be able to overcome the temptations that Satan brings to our lives. Dios, Jesucristo, no es ajeno
a nuestras necesidades. He is very much empathizing with our needs. Él sabe por qué está pasando usted He este día. knows exactly why you're going through the things that you go through. Conoce su carga, He knows the weight that's on your shoulders. conoce su dolor He knows the pain in your life. y conoce si está pasando por dificultades o por tentaciones. And He knows if you're going through difficult times or temptations. Pero cuando confiamos en Él, Él nos puede sacar de esa situación que But estamos when you and viviendo. I trust in Him, He can get us out of those difficult situations Porque Él nos entiende y nos comprende because He understands and comprehends you and I, y nos ama. and because He loves us. Gloria a Cristo. Aún en nuestras debilidades y flaquezas, Even in our weaknesses, dice su palabra His Word reminds us, tells us que nos aferremos a su fe that we must hold on firmly to His faith y que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia and that we should come confidently to His throne of grace para alcanzar misericordia y perdón. so that we would receive mercy and forgiveness. Esto es hermoso porque Dios no nos rechaza. And this is beautiful because He doesn't turn us away. No importa la situación con cómo nos encontremos, no importa qué tan sucios estemos. And it doesn't matter how much we've sinned, or no, it doesn't matter the situation we may find ourselves in. Dios en su misericordia así nos recibe, así nos abraza. God in His abundant mercy embraces us. Cuando dice la palabra que debemos acercarnos confiadamente, When His Word tells us here that we should approach His throne with confidence, esto es similar a venir delante de Él sin vergüenza, it's the same as coming to Him without any shame. no tener pena, Do not have any embarrassment, no shame. no pensar qué va a pensar Dios de mí por la condición en la que estoy. To remove from our thoughts the idea of what is God going to think of me in my condition. Después de todo, Él nos conoce completamente. After all, He is the one who knows us, 100% knows us completely. Así que vengamos de Él, delante de Él, con confianza. So it's okay to approach His throne with confidence. Como vamos con esa persona que tenemos, a quien confiamos nuestras situaciones, con quien platicamos. The same way that we come to that person in our lives that we have trust in, that we talk to, in that same way He wants us to approach Him. Ese amigo o esa amiga que It usted could be tiene, that friend that you have con quien usted puede platicar de todas las cosas que le están pasando. that you can share anything with them. Asimismo, Dios anhela que nosotros vayamos delante de Él In that y nos same way, acerquemos con confianza. God desires that we would come to Him and that we would approach Him with that confidence. Él no nos va a rechazar. He will not push us away. Él no te va a rechazar. He's not going to push you away. Entonces, sintámonos libres de So ir feel that en su freedom, presencia. to come into His presence. Con esto en mente, ahora pasamos al capítulo 5. So with this in mind, let's transition over to chapter 5. Identificando con la humanidad y con Dios. Identificado con la humanidad y con Dios. Where we find that He identifies with humanity and with God. El escritor de Hebreos recalca que sus lectores cristianos So the writer, he wants his listeners, his Christian followers and listeners, or recipients, aprendamos a conocer a este sacerdote especial. his desire, his goal is that we would come to know this great high priest. Dice así en el versículo 1. Verse 1 of chapter 5. Perdón. Dice, todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios de los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo.
verso 4. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. We're going to read beginning in verse 1 through verse 7. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. And no one takes this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. In the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, you are my son. Today I have become your father. Psalm chapter 2. And he says in another place, this is verse 6, you are a high priest forever in the order of Melchizedek. Psalm 110. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Existen tres calificaciones para los sacerdotes según la Biblia. So according to the scriptures, there's three qualifications for high priests. Número uno, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Number one, the high priest is a representative of the people before God. Se elegía un sacerdote entre los hombres para que los representara en las cosas relacionadas con Dios. A high priest would be chosen from among the men in order to represent the people before God. En Israel, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. In Israel, the high priest would offer sacrifices for the sins of the people. El pecado del pueblo levantaba una barrera y los sacrificios se ofrecían para eliminar dicha barrera. So the sins of the people, there was a spiritual wall that would come, a barrier that would be formed spiritually. And so the high priest would then offer the sins so that this spiritual wall would be demolished or would come down. Si no hubiera un sacrificio, hubiera existido una división entre los humanos, entre las personas y Dios. So if there was no sacrifice, there would be a barrier, something that would stop the presence of God among the people. Número dos, Number two. el sacerdote debe estar identificado con los hombres. The high priest identified with the men, with the people. Tiene que haber pasado por las experiencias humanas He had to go through human experiences y debe sentir simpatía por los hombres. and be able to empathize with the people. Pero por su humanidad tenía que ofrecer sacrificio por él mismo But because he was human, he also had to offer sacrifices for himself antes de ofrecer sacrificio por el pueblo. before even offering sacrifices on behalf of the people. En esto Jesucristo es superior a todos, So in this, we find that Jesus is above all. porque él no necesita hacer sacrificio por él mismo He was superior because he did not have to offer a sacrifice for himself en comparación con el sacerdote humano. in comparison to a human
priest. Número 3, el sacerdote es escogido por Dios. Number 3, the priest was chosen by God. Jesús, mis amados, no escogió su tarea en la tierra. Jesus didn't choose his task here on earth. Fue Dios quien lo escogió para ser nuestro sumo sacerdote. It was God who chose him to be the high priest for us. Jesús, como el sumo sacerdote perfecto que ofrece un sacrificio definitivo, Jesus was the perfect high priest who offered a definitive sacrifice. definitivo para la salvación de la humanidad. Definitive for the salvation of all humanity. El hecho de que Jesús sea nuestro sacerdote The act that Jesus would become our high priest tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. has practical implications for our everyday life. Eso significa que podemos acercarnos a Dios con confianza It means that we can enter God's presence or his throne with confidence, y con toda seguridad, with all certainty, sabiendo que Jesús ha abierto el camino para nosotros. knowing that Jesus made a way for each and every one of us. Debemos entender que Jesús es quien, como nuestro sumo sacerdote, So then as a result, we understand that Jesus, as our high priest, es el que abrió el camino is the one who made a way. y ahora el camino está abierto para ir delante de Dios. And so that road, that openness is there for you and I to enter and come before God. No hay barreras, There is nothing, no barrier. no hay nada, no hay obstáculos. There is no obstacle. El camino está libre. It's a wide open road. Todos podemos entrar, We can all enter. todos podemos ir. We all have access. Y es lo que Él está esperando, And that's what we should be looking for. que nos acerquemos con confianza, He's waiting for you and I to come and enter his throne with that confidence. tal y como somos. The way we are, El camino está abierto, the road is open. la puerta está The abierta. door is open. Y Él, Dios Todopoderoso, And Almighty God está esperando por ti is waiting for you con los brazos with abiertos. open arms. Aleluya. Thank you, Lord. Esto está sabroso. This is wonderful. A mí me gusta mucho. Really enjoy this study, this passage. Después de salir de esta sección After we come out of this section here de sacerdocio, of learning about the priesthood, la forma como Hebreos está escrito es un poco curioso, the way that Hebrews is written is a little different. porque introduce el sacerdocio o a Cristo como sacerdote, It introduces Jesus as the high priest, the great high priest. después toma otro tema Later, he goes into another theme, y después vuelve a regresar al sacerdocio. but then comes back to the priesthood. Entonces, en un par de capítulos más vamos a hablar de nuevo del sacerdocio. And so we're going to learn this and see this as we continue in the study of Hebrews as further along in the other chapters. Pero es un tema muy hermoso. But it's a wonderful, wonderful lesson for each and every one of us. Vamos a pasar entonces ahora al versículo 11 al 14. I'd like for you to go with me to verses 11 through 14 now. Como dijimos, ahora el escritor da un giro y nos envía a que leamos o aprendamos de la falta de madurez. And so now he transitions a bit and he is encouraging us to grow in our spirituality. Dice Hebreos 5 del 1 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Un baby, ¿verdad? En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Verses 11 through 14 say like this. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food.
anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Aleluya. Praise the Lord. El escritor entonces de Hebreos recalca a sus lectores cristianos. So now the author is bringing his recipients, Era un grupo de a creyentes group of believers que ya habían creído en Cristo, who had come to believe in Christ, estaban caminando en el camino del Señor, who were walking in the way of the Lord, pero todavía se estaban comportando de una manera inmadura. but were still behaving in a very immature way. La Biblia los trata como niños. And so the Bible here refers to them like infants. Dice el escritor que estas personas ya deberían actuar como personas maduras. So the author here is saying, hey, you should already be mature in your walk with Christ. Pero eran personas que no procuraban, no buscaban el crecimiento espiritual. But there were people who were not looking for that spiritual growth. Podemos comparar lo contrario de un creyente maduro y un niño. We can compare the life of a mature believer to that of a immature believer. Y vamos a ver que hay mucha diferencia. And we'll see that there's a big difference when we do the comparisons. Sería como comparar leche con alimento sólido, con carne. We can say it's like milk and solid food. La madurez espiritual es un término que se refiere al proceso de crecimiento. Spiritual maturity is a phrase or a term that is acquainted with growth in Christ. Y desarrollo de la fe en una persona que ha aceptado a Cristo como It su means Salvador. working out our faith, building up our faith as one who has come to believe and accept Jesus Christ as their Savior. Este proceso, mis amados, comienza con el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. This process starts when we are born into the Holy Spirit, born Pero- again in the Holy Spirit. Pero la idea es que el cristiano debe ir creciendo. And the idea is that as a Christian, we continue to grow. El crecimiento tiene que ser ascendente. The growth has to ascend. We have to go up. El creyente no puede crecer en estos altos y bajos. The believer should not be going through ups and downs in their life, Procuremos crecer de una manera ascendiente. but our growth should be an ascent. Este proceso comienza con el nacimiento, pero debe el crecimiento ser buscado de una manera intencional. And the growth needs to be intentional, needs to be sought and looked or sought out intentionally in our lives. El apóstol Pablo, mis amados, lo describe, The Apostle Paul describes it in Pe- this way. pero también él está consciente que este es un crecimiento constante. And he's conscious that it is a constant growth. Y vamos a encontrar en el grupo, en las iglesias o en el grupo de creyentes, vamos a encontrar And we're always niveles de going to crecimiento. find in a church body, we're always going to find people who are in different places in their spiritual life, in their spiritual walk. Amén. La iglesia tiene la tarea de enseñar la palabra And as a church or the church has the task to teach the word of God o alimento sólido or to give that solid food para que los miembros crezcan so that the members will continue to mature, y aprendan a ser maduros. to grow and be mature in Christ. Pero también como miembros tenemos la responsabilidad, But in the same way, us as members, tenemos que tomar iniciativa we need to take initiative for ourselves para retener la enseñanza to be able to retain what is taught to us y ponerla en práctica. and put it into practice. La madurez espiritual implica un crecimiento constante, The implication of the spiritual maturity is a constant growth. constante crecimiento en la relación con Dios. Constant growth in our relationship with God. Esto, mis amados, se logra a través de la oración. This can only come as we have and establish a prayer life, A través del estudio de la palabra de Dios as we establish a devotional life of study to the Word of God, y la participación en la comunidad del creyente and as we participate in this body of believers in community y la comunión con el Espíritu Santo. and in communion with the Holy Spirit. Por el contrario, un cristiano inmaduro Now, espiritualmente on the contrary, what we see from a spiritually immature believer que vive su cristianismo como un niño,
who is living his Christianity or his faith like an infant, él no tiene compromiso there's con las no, cosas del Señor. there is no commitment to the works or the kingdom of God. No tiene convicción. There's no conviction. Juega a ser cristiano. Always playing the role of a Christian, but not really committing. Juega a servir en los ministerios. In a way, their life is just playing in service to ministry. Esas personas no son estables There are people who are not stable y son movidos por cualquier viento. and are blown here and there by any wind that would come. Ahora están y They're mañana no, Here today and gone tomorrow. pero aquí no hay ninguno. But not here. We don't have anybody here like that. Aleluya. La madurez espiritual se refleja en nuestra manera de vivir Our spiritual maturity will be reflected in the way we live y en los frutos que producimos en nuestra vida diaria. and in the fruit that we produce in our daily life. Hay una caricatura o fábula, I think we're all familiar with the fable or with this character, cuento, ¿cómo se llama? the story, fantasy. Fantasía. Y es la de Peter Pan. ¿Cuántos saben la historia de Peter How Pan? many of us are familiar with Peter Pan? Peter Pan. En español. So, el personaje de Peter Pan, como decimos, es fantasía, The character of Peter Pan, pero es un síndrome. there's a syndrome that is called the Peter Pan syndrome. Y hace alusión o hace referencia a aquellos adultos, And it makes reference to those adults que continúan comportándose como niños, who continue to behave as infants que no quieren crecer, and don't want to grow, rehúsan la idea de madurar but they keep pushing back the idea of maturity. y no toman responsabilidades de sus actos And they don't take any responsibility for their actions porque no quieren llegar a la edad adulta. because they don't want to come to that adulthood, that So- place in their life, spiritual life. Son personas que se niegan a crecer, ¿Se niegan? se niegan. They deny growth in their own life. Son inmaduros, They're immature, emocionales emotionally immature, y con mucho temor a ser rechazados and they have a lot of fear of rejection o no ser aceptados por or otros. not be rejected or not be accepted by God. ¿Han visto a esos, cómo se llaman esos animalitos que vuelan chiquititos? Ese es Peter Pan. Y rehúsa a crecer, quieren vivir en ese mundo. It's a refusal to grow, and they want to stay in that fantasy land. En inglés se dice es Neverland Neverland. Yes, Neverland. y en español es nunca jamás. Nunca jamás. La traducción está rara. Always wanting to stay in the spiritual Neverland, right? Nunca jamás, el mundo de nunca jamás. Yo espero que nadie de nosotros viva en ese mundo, que esté atrapado en ese mundo. My hope, my prayer is that none of us would ever want to stay trapped in that spiritual fantasy land. El anhelo de Dios, el anhelo de Dios But God's desire y el consejo de la palabra and the counsel of the Word of God es que todos crezcamos is that we would all grow y que lleguemos al conocimiento, and that we would come to the knowledge al conocimiento de Cristo of Jesús. Jesus Christ. Terminamos con este texto. I'll end with this verse, Efesios 4:13. Ephesians 4:13. La Biblia, mis amados, nos exhorta a crecer cada día. The Word of God exhorts us to grow every day. Y dice así la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Until we all come to that place in our faith, I'm just paraphrasing and translating here, where we've come to know the Son of God and when we come to a place of a mature person, a mature man, a mature believer, and we reach the measure and the stature of Christ, of the fullness of Christ. Gloria a Dios. Yo creo que estamos bien I en think tiempo, we had ¿no? it. Yeah, we're doing great. ¿Estamos bien? Gusta ponerse de pie. Great on time. Perfect timing. Please stand with us. Please stand with us. Gloria al Señor.
Antes de cerrar, quisiéramos preguntar si hay alguien en esta tarde que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. We want to ask tonight if anyone here hasn't received Jesus Christ as their Lord and Savior. Que hoy es la oportunidad de salvación. This is a great moment and opportunity for salvation in our lives. Si no, vamos a pensar que todos somos creyentes. Otherwise, we're going to believe we're all believers, that we Believers. all have a life in Christ. Y la exhortación es que continuemos nuestro crecimiento. And the teaching, the exhortation tonight is that we would continue to grow in Jesus. Y si nos equivocamos, And if we do fail, if we do stumble, si fallamos, if we fail, recuerde que hay un sacerdote I want to remind you that there is a great high priest que lo comprende, that empathizes, he Que- understands, que lo entiende, he comprehends, a quien puede ir a cualquier hora. that at any moment you can come into his presence and approach his throne. En cualquier día, On any given day, y no importa las it circunstancias. doesn't matter your circumstance. Sus brazos siempre están abiertos, His arms will always be wide open for you and I, esperándolo. waiting for you. Aleluya. Oremos. Amen. Let's pray. Señor que estás en el cielo, Heavenly Father, damos gracias, Señor, por tu palabra. we thank you for your word. Gracias por tu misericordia. We thank you for your mercy, Gracias por la obra de tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario. for the work of your Son, Jesus Christ, on Calvary. Gracias por ese amor que no tiene límites. We thank you for your limitless love. Te pedimos que esta palabra, Señor, quede en los corazones. We ask that this word tonight would remain in our hearts. Y que si alguien está pasando por alguna And situación, if anyone here tonight is going through a rough situation, por algún problema, whatever the problem would be, por una debilidad, whatever the weakness, por una tentación, whatever the struggle or temptation, que sepa que Cristo está dispuesto, that we would all know that Jesus is there. que Cristo está ahí He is para él available for each and every one of us. o para ella. Gracias, Señor, en We el thank you, nombre de Lord. Jesús. In your name we pray, Lord Bendice a Jesus. cada uno en esta noche We en el ask your nombre de blessing Cristo. upon everyone here tonight. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amen. God Gloria bless a you, Cristo. church. Gloria a Cristo.